নমস্কাৰ সো আজি আমি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ৰেভিনিউ যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰৰ আমি টপিক অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাশন কৰিছিলোঁ ক্লিয়াৰ আজি আমি যিটো টপিক স্পেশালি লৈছোঁ সেই টপিকটো ক্লাস 11ৰ ইকনমিক্স থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট एज वेल एज डिग्री स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट जानिब लगा क्लियर। मैं बोलना चाहूँ तो आज जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया ना रेवेन्यू पार्ट का क्लियर, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना 11 क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डिग्री का स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ जानना जरूरी है क्लियर। तो चलो स्टार्ट करता है। रेवेन्यू का ये कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। ऑलरेडी हम लोग को पता है एआर क्या है, एमआर क्या है। एआर एमआर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसा होता है शेप, एआर एमआर का इम्परफेक्ट मार्केट में कैसा शेप होता है, वो चीज़ हम लोग को लास्ट वीडियो में पता चल गया क्लियर। बट टुडे स्पेशली वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर एआर एंड एमआर का रिलेशन जो हम लोग का हाथ में आएगा ना वो 3 रिलेशन्स आएगा क्लियर। 3 तुमको रिलेशन्स मिलेगा तार माने गड़ बिक्रिया और प्रांतिक बिक्रियर मजर सम्पर्क आम 3टा पाम क्लियर। और সেই 3টা सम्पर्क अकमान मैं मैथमेटिकल कन्सेप्ट কৈ আছো क्लियर। हेतु प्रथम रिलेशन तो कि जानाने, प्रथम रिलेशन तो मनत रखिबा नंबर 1 रिलेशन्स क्लियर। सदाय मनत रखिबा 3टा रिलेशन्स किन्तु डिपेंड करे एवरेज रेवेन्यू कर्वटूर ढालोर ऊपर मीन्स स्लोपर ऊपर। मैं बोलना चाहता हूँ ये दोनों का जो रिलेशंस है ना एआर एंड एमआर का, उसमें एमआर एआर का रिलेशन क्या होगा वो डिपेंड करेगा एआर कर्व का स्लोप के ऊपर क्लियर। मीन्स व्हाट एवर द रिलेशंस वी हियर कलेक्टेड ओके दैट रिलेशंस डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ एआर कर्व क्लियर। तो स्लोप ऑफ एआर कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा दोनों का रिलेशंस क्लियर। तो पहला वाला रिलेशंस अगर देखो ना मैं लिख देता हूँ when द, मैं अच्छा से लिख देता हूँ when the slope of AR मतलब AR के स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। when the slope of AR is negative क्लियर what नेगेटिव, ये मैंने कैपिटल लिख दिया ताकि दिखाई पड़े नेगेटिव क्लियर। मतलब when the slope of AR is negative ये एक हो गया। नंबर 2 when the slope okay slope of what AR is 0 clear 0। नंबर 3 रिलेशंस में नीचे लिख देता हूँ नंबर 3 क्लियर when the slope of AR is what positive clear पॉजिटिव। मैंने 3 चीज़ लिखा मतलब स्लोप ऑफ एआर इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ एआर इज 0, स्लोप ऑफ एआर इज पॉजिटिव क्लियर। मैंने पहले बोला बात एआर एमआर का रिलेशंस डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ एआर मतलब एआर का स्लोप के ऊपर ही डिपेंड होता है एआर एंड एमआर का रिलेशंस क्लियर। अभी मान लो व्हेन द स्लोप ऑफ एआर इज नेगेटिव मतलब एआर का स्लोप अगर नेगेटिव होगा ना तो इसका मतलब ये होगा इसका स्लोप ऐसे लिखता है ओके ये आर होगा, रेवेन्यू कंसेप्ट है ना आर होगा। तो ये हो गया स्लोप पॉजिटिव क्लियर। मतलब एवरेज रेवेन्यू का अगर स्लोप तुम देखोगे ना, एवरेज रेवेन्यू का स्लोप अगर देखोगे ना तो एवरेज रेवेन्यू का स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है क्लियर। मतलब एवरेज रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। अगर इसका तुम चेंज निकालोगे ना उसको ही बोलता है स्लोप मतलब इसका स्लोप निकलेगा दिस इज क्लियर। ये थोड़ा मैथमेटिकल मैंने बोल दिया, ये पार्ट तुम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 11 के लिए, डिग्री के लिए मैंने ये चीज़ लिखा क्लियर। डिग्री स्टूडेंट के लिए मतलब आर डैश क्यू नथिंग बट द स्लोप ऑफ एआर, आर डैश क्यू नथिंग बट स्लोप ऑफ एआर, आर डैश क्यू नथिंग बट स्लोप ऑफ एआर। अभी आर डैश क्यू स्लोप मतलब निगेटिव भी हो सकता है, स्लोप 0 भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर हो गया।
अभी बात ये है अगर मान लो स्लोप ऑफ एयर इज नेगेटिव, अगर एयर का स्लोप नेगेटिव होगा, इन दैट सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर देन एयर ऑलवेज ग्रेटर होगा एमआर से। अगर स्लोप 0 होगा तो देन एयर इज इक्वल टू एमआर होगा। क्लियर? स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो देन एयर लेस देन एमआर होगा। क्लियर? ये तीन रिलेशन आ जाएगा। मैं कब विचारिছোঁ गड़ विक्रियार यदि ढाल ऋणात्मक হয় তেতিয়া गड़ विक्रियाय प्रांतिक विक्रियातকৈ ডাঙৰ হয়। আকৌ गड़ विक्रियार ढाल यदि 0 হয় তেতিয়া गड़ विक्रिया और प्रांतिक विक्रियाय समान হয়। আকৌ लास्ट वन गड़ विक्रियार ढाल यदि धनात्मक হয় তেতিয়া गड़ विक्रियातকৈ प्रांतिक विक्रियाय ডাঙৰ হয়। क्लियर হ'ব? তেতিয়াহ'লে এই তিনিটাৰ ওপৰত যদি তুমি ডায়াগ্ৰামেটিকেল কনসেপ্ট চোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকা হয় মই হেতু দেখুৱাইছো। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে প্ৰথম এটো মই মুছি দিলো, এইটো মই লিখিছো, এটা এটাকে দেখুৱাও। মই শর্টকে তিনটা দেখুৱাও। ওকে, তিনটা ভাগ কৰি তিনটা দেখুৱাও। ক্লিয়াৰ? নাম্বার 1 ৰিলেশনসটো মই এটো লিখিলো। ওকে, এটো এটা কৰিলো। নাম্বার 2 ৰিলেশনস মই এটো লিখিলো। ক্লিয়াৰ? নাম্বার 3 ৰিলেশন মই এটো লিখো। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ইয়াত হৈছে স্লোপ অফ এয়ার ইজ কি নেগেটিভ হল, স্লোপ অফ এয়ার ইজ নেগেটিভ। ইয়াত তোমাৰ স্লোপ অফ এয়ার ইজ কি 0। ইয়াত তোমাৰ স্লোপ অফ এয়ার ইজ কি পজিটিভ। হ'ব? মই তিনটা বস্তু এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। In that situation, slope of air is negative. In that situation, slope of air is 0. In that situation, slope of air is positive. Clear? और সদায় মনত ৰাখিবা এয়াৰৰ স্লোপ যেতিয়া নেগেটিভ হ'ব দেন এয়াৰ গ্ৰেটাৰ দেন এমআৰ হ'ব। এইটো মনত ৰাখিবা। ক্লিয়াৰ? এইটো এটা ৰিলেশ্যন। আৰু এইটো হ'ব দেন এয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এমআৰ হ'ব। ক্লিয়াৰ? আৰু এইটো যদি হয় দেন এয়াৰ লেছ দেন এমআৰ হ'ব। এই তিনিটাই ৰিলেশ্যন। মই ফাইনেলি ৰিপিট কৰিছোঁ, যেতিয়া এয়াৰ বা গড় বিক্ৰিয়াৰ ঢাল ঋণাত্মক হ'ব তেতিয়া গড় বিক্ৰিয়াই প্ৰান্তিক বিক্ৰিয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব। গড় বিক্ৰিয়াৰ ঢাল যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া গড় বিক্ৰিয়াই প্ৰান্তিক বিক্ৰিয়াই সমান হ'ব। গড় বিক্ৰিয়াৰ ঢাল যেতিয়া ধনাত্মক হ'ব তেতিয়া গড় বিক্ৰিয়াতকৈ প্ৰান্তিক বিক্ৰিয়াই ডাঙৰ হ'ব। ক্লিয়াৰ? মিন্স when slope of air is negative then air greater than mr, when slope of air is 0 then air equal mr, when slope of air is positive then air less than mr. Clear? These are the three relations between air and mr. এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যদি তুমি চিত্ৰ বনোৱা তেতিয়াহ'লে মই সৰুকৈ বনাই বুজাই আছো। দিস ইজ এইটোৰো বনাই দিয়া, দিস ইজ এইটোৰো বনাই দিয়া, দিস ইজ। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এইটোৰ হ'ব slope to negative, air slope negative, so this is air curve. Clear? और slope जेते negative होइसे, slope of air is negative, so air slope to तल फाले গৈছে तेते air greater than mr, तारमाने mr curve डाल तলত থাকিব। Clear? So this is number 1. Okay, এটো গল number 1 concept. Clear? এফালে quantity, এফালে air and mr. Clear? এফালেও তোমাৰ air and mr হ'ব y0x y0x quantity clear? এইটো তো y axis কি air and mr. clear? so প্ৰথমটো slope of air is negative, slope of air is negative, then air greater than mr, air greater than mr, so mrতকৈ এয়াৰ ওপৰত আছে। ইয়াত স্লোপ অফ এয়াৰ ইজ 0, সো স্লোপ অফ এয়াৰ যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া এয়াৰ ইকুৱেল mr, তেতিয়া সদায় জানিবা দিস ইজ এয়াৰ ইজ ইকুৱেল mr। ইয়াৰ প্ৰতিটো পইণ্টত এয়াৰৰ স্লোপ 0,
আৰু যেতিয়া এয়াৰৰ শ্লোপ 0 হয় তেতিয়া শ্লোপ মানে হৈছে কাৰ্ভৰ পইণ্টৰ চেঞ্জ ক্লিয়াৰ পইণ্টৰ চেঞ্জটো একে আছে সো এয়াৰ ইকুৱেল এমআৰ হ'ব ক্লিয়াৰ গল দিয়া But yet slope of air is positive means air or slope to positive so point bilak upor loi goi ase point slope upor loi goi ase point or change bilak upor loi goi ase so slope of air is what slope of air is positive clear so air or slope jitia positive in that situation mr greater than air means mr capital eneka hobo clear in that situation what we see when slope of air is negative air greater than mr When slope of air is 0, air equal mr. When slope of air is positive, then air less than mr. Clear? So these are the three relations between air and mr. Means গড় বিক্রিয়া আর প্রান্তিক বিক্রিয়ার মাজৰ সম্পৰ্ক ক্লিয়াৰ গড় বিক্রিয়া আর প্রান্তিক বিক্রিয়ার সম্পর্ক কেইটা তুমি সদায় গড় বিক্রিয়ার ঢালৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই কনসেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰিবা ক্লিয়াৰ মিন্স গড় বিক্রিয়া ৰেখাৰ ঢাল যদি ঋণাত্মক হয় তেতিয়া গড় বিক্রিয়াই প্রান্তিক বিক্রিয়াতকৈ ডাঙৰ হয় আকৌ গড় বিক্রিয়াৰ ঢাল যদি 0 হয় মিন্স শূন্য হয় তেতিয়া গড় বিক্রিয়াই প্রান্তিক বিক্রিয়াৰ সমান হয় নেক্সট গড় বিক্রিয়াৰ ঢাল যদি পজিটিভ হয় মিন্স ধনাত্মক হয় তেতিয়া গড় বিক্রিয়াতকৈ প্রান্তিক বিক্রিয়াই অধিক হয় মিন্স এয়াৰ লেস দেন mr ক্লিয়াৰ so these are the relationship between air and mr clear hol eto eta concept aji bujabo loga asile aru eta concept asile ki janane hetu hoise air curve or shape of air curve okay shape of air curve to jodi tumi sua tete hole duta market moi loi loisu clear monopoly okay imperfect or duta market loi loisu monopoly aru kon monopolistic monopolistic clear this is monopoly this is monopolistic clear hol ইয়াত সদায় জানিবা absence of কি absence means eto banalo this is eto banalo clear hole x axis y axis clear সদায় জানিবা imperfect competitive marketer already আমি জানো পঢ়ি আইছো perfect competitive marketer air mr capital x axis or সমান্তৰাল হয় but imperfect either it is monopoly or monopolistic একচেটিয়া বা একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত air capital mr capital সদায় নিম্নগামী হয় means downward sloping হয় because air কাপ তললৈ যায় clear তিতেলে ইটো imperfect এটো imperfect অপূৰ্ণ কিন্তু মনোপলিৰ এয়াৰ কাপ ডাল সদায় জানিবা এনেকা হয় ডাউনওয়ার্ড স্লোপ হয় ক্লিয়ার ইয়াৰো imperfect যেহেতু তো ইয়াৰো এয়াৰ কাপ ডাল ডাউনওয়ার্ড স্লোপ হ'ব ক্লিয়ার হল ইয়াৰ যদি এয়াৰ কাপ ডাউনওয়ার্ড স্লোপ তে mr also downward clear ইয়াৰো যদি এয়াৰ ডাউনওয়ার্ড mr downward clear হল air slope downward mr also downward air downward mr downward means in that situation air greater than mr here also air greater than mr clear but here air or air mane ko janiba demand curve air or demand curve is inelastic okay demand curve is what inelastic here air or demand curve is elastic okay this is inelastic তার মানে মনোপলির এয়ার কাপডাল ডাউনওয়ার্ড স্লোপ মনোপলিস্টিকৰ এয়ার কাপডাল ডাউনওয়ার্ড স্লোপ কিন্তু ইয়াৰ ডাউনওয়ার্ড স্লোপ এয়ার কাপ নাথিং বাট ডিমান্ড কাপ এয়ার কাপ নাথিং বাট ডিমান্ড কাপ ইয়াৰ যদিও ডাউনওয়ার্ড স্লোপ বাট ইনইলাস্টিক মিন্স স্টিপ ইনইলাস্টিক or মই স্টিপ শব্দটো লিখি দিছো ক্লিয়ার আৰু ইয়াৰ ইলাস্টিক মিন্স হোৱাট flatter clear
The question hall ইয়াৰ air curve dal steep or inelastic, ইয়াৰ dal elastic or flatter. Means always monopoly market or air curve downward slope, but remember it is inelastic or steep curve. Clear? But monopolistic competitive market or demand curve dal or air curve dal downward slope, but elastic or flat. Means অলপ হেলনীয়া বহল এটো অলপ খাৰাকে হৈছে. Clear? হ'ব? Here steep, here flat. Clear? Means elastic or flatter, here inelastic or steep. Clear? Hall reasons is what? Karon to ki. Clear? Here karon to hise absence of moi likhi disu absence of close substitute means what? Monopoly market তত কেতিয়াও ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য বিক্রি নহয়, বিকজ ইন দ্যাট মার্কেট অনলি সিঙ্গল সেলার সেলিং দ্যাট গুড. ওকে, মিন্স আন্ডার মনোপলি market there is no close substitute goods, means always absence of close substitute goods. और घनिष्ठ विकल्प द्रव्य ना থাকে কারণে তার एयर বা डिमांड कैपिटल स्टीप है. क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ मोनोपोली मार्केट में कभी भी क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स जैसे टी कॉफ़ी होता है ना, पेप्सी कोको कोला, उस टाइप का क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स, मान लो कोई डिटर्जेंट जैसे रिन हो गया, एरियल हो गया, साफ एक्सेल हो गया, उस टाइप का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स मिलता नहीं है. क्लियर? कहाँ? मोनोपोली में. क्लियर? इन दैट सिचुएशन इसका डिमांड कर्व का इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उसलिए डिमांड कर्व थोड़ा स्टीप होता है, मीन्स इनइलास्टिक होता है. क्लियर? बट monopolistic competitive market में always always there are large number of sellers selling close substitute goods and here competition is high. Clear? मतलब सिमिलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है. क्लियर? सिमिलर प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है तो उसमें डिमांड का चेंज ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी है, और डिमांड का अगर चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, क्लियर, तो डिमांड का नेचुरली इलास्टिक होगा. क्लियर? इसका मतलब ये हो गया इस मार्केट में प्रेजेंस में लिख दिया, देखो प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोज सब्सटीट्यूट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स. मतलब मोनोपोली में एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स, बट मोनोपोलिस्टिक में ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स. मतलब मोनोपोली में सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट सेल बाय द सेलर्स. क्लियर? अगर सिमिलर प्रोडक्ट सेल बाय द सेलर अगर होगा तो उस मार्केट में डिमांड का चेंज ज़्यादा होने का सवाल आता है. क्लियर? अगर डिमांड का चेंज ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड का डेफिनेटली फ्लैटर होगा. क्लियर? मतलब इलास्टिक होगा. लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर सेल कर रहा है, अगर सिंगल सेलर सेल कर रहा है तो उसमें क्लोज सब्सटीट्यूट बिकने वाला दूसरा कोई सेलर नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो उस मार्केट में मोनोपोली में डिमांड का चेंज इतना होने का सवाल ही नहीं. क्लियर? इसलिए शायद डिमांड कर्व और एयर कर्व ऑलवेज inelastic or steep. So finally monopoly market and monopolistic competitive market में दो AR और demand curve slope downward, but finally AR curve or demand curve is steep or inelastic in monopoly market, but elastic or flat in monopolistic competitive market. Either flat, either steep. Okay, thank you.